Alright guys, so right now we are in another part of the Visha, and you got the police over here, you got 12. I don't know what the police, the policia are always here, always standing here. Yes, always. Always. So you got police always standing here. Always breaking the balls. Always, he's got a big gun. Oh, he's got a big gun, huh? Yeah. You know, the police has got a massive... What does that mean? La Quinta. Okay. I think that's a gun sign, I'm not too sure what that means. Es como una mezcla de cumbia con Escucha. Estamos en el barrio, siempre piso el underground. Quiero hacer lo mío, yo no quiero dejar. Todo lo que pasé, lo dejé por allá. Pero vengo en la mente, no sé si fue, no ser delincuente. Right guys, Blackman the Traveller, and right now I'm in Buenos Aires, in a place called Villa La Cava, right? Yeah, or Becker City? How would you call it? Villa La Cava. Villa La Cava. So right now I'm here with a very, very special guy. He's going to introduce himself, just talk for the camera. Coftla simplemente arte representando la villa. Okay, introduce yourself, bro. Mr.morelsbaby. Okay, introduce yourself, bro. Luca VLC. Hermano? Okay, so right now guys, we are going to do a little hood tour. We're going to walk around the neighbourhood, and Coftla is basically an Argentinian musician, and basically he's an up-and-coming musician over here in Argentina, and hopefully you guys have probably met my friend before. You can introduce yourself as well. Hello. We're here again to help this crazy man who wants to get into the real life, Yeah. the real hood, man. In the real hood. So basically we are in the real suburbs right now in Argentina. This is an area where even certain local people, they don't come. This is an area where even certain tourists wouldn't come here. So basically, I've got my translator over here and he's going to show me around and he's going to translate for me as well. And hopefully we're going to get insight of how people live around here so we can understand the root cause, the problems, his lifestyle in terms of being an up-and-coming musician. So yeah, see you guys soon. Right guys, so right now we are in another part of the Visha, and you got the police over here, you got 12. I don't know what the police, the policia are always here, always standing here. Yes, always. Always. So you got police always standing here. Always breaking the balls. Always, he's got a big gun. Oh, he's got a big gun, huh? You know, the police has got a massive gun over there. I'll show you guys the insight of the conditions of how people are living around here. I don't know if people are going to be friendly to even be on the camera today. Hello. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Hello. Okay, good. You alright, amigo? Nice to meet you. So I've just met some of the locals over here. Right, we're gonna cross the street, guys. Down this way. I've actually been here before. I filmed in Villa La Cava before, but not in this part of La Cava, with another artist called Marco in my previous video. This area is so massive. ¿Cuánto personas live acá en Villa La Cava? ¿Cuánto habitan? Sí. Somos una banda, no sé exacto cómo es. No official statistics. No official statistics. More than 10,000 people, you reckon? Yes. Hola, ¿todo bien? You okay? The people seem very friendly over here. Would you reckon more than 10,000 people live over here? Yeah, I think more than 5,000. More than 5,000? Yeah. Okay. So Coftla, una pregunta, what made you want to start music? ¿Por qué música? ¿Por qué comenzaron con la música? ¿Qué los hizo meterse en la música? La música, a mí yo me metí en la música primero haciendo graffiti. Sí. Conocí a unos amigos, yo jugaba al fútbol y yendo a entrenar me cruzo con unos pibes que hacían graffiti. Y bueno, de ahí yo empecé haciendo graffiti y después los pibes empezaron a rapear. Ajá. Y cuando empezaron a rapear a mí me gustó la movida y me metí ahí improvisando. Primero no sabía ni lo que improvisaba y de a poco se fue dando todo. No, bro, like in every hood in the city, the street and the urban culture comes by the same way. Art, graffiti, watching the people who is beginning to sing, to rapper, and that's the foundation and the roots of
There's and I guess that every urban artist. Okay. And who inspires him in music? ¿Qué inspiration in music? 50 Cent, Tupac, Biggie. Who is your inspiration? ¿Quién nos inspira de Estados Unidos, de esos lados? Sí, 50 Cent, Biggie, Tupac, sí, Notorious, sí, ellos. Ellos son una red... All of them. Classics. Okay. Yo escuchaba 50 Cent cuando era chiquito. T-Pain, todo Me eso ponía- sonaba en el barrio, sí. 50 Cent, pero mal. Me ponía el trapo así. Sí, when he had his do-rag. El trapo, Sí. un blanco. Yo Sí, soy sí. blanco. Para, Sí. Así, una gorrita por acá, así. Y una remera, todo grande. Como era en los tiempos. Like Get Rich, Die Trying, 21 Questions, when 50 had the do-rag. New York Sí, style. baggy, no, baggy, yeah, grande. baggy. The ropa muy grande. Sí. Ancha. Sí, Bueno, pero porque nada, y siempre me gustó la música. sí. Siempre la reflashaba con la música. Y hasta que se nos dio y empezamos a hacer música. También escuchaba Wisin y Yandel, que también me gustaba. Y el reggaetón y eso. Y nada, y ahora estamos haciendo de todo, versátil. Reggaetón, trap no hacemos una banda. Reggaetón y recate, lo que está sonando ahora en Argentina. Sí, They are focused making, urban music, urban music. reggaeton, trap, Reggaeton. hip hop. They began making hip hop music, like very boom bap style. Now they are Todos los géneros hacemos nosotros. making it more trap, cumbia, reggaeton, ¿Y cómo le decís recate? Wow. Y el recate. Hola amigo, ¿todo bien? ¿Cómo se le decís? Hola, hola. ¿Qué tal, sí? So right now, inside, ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las siglas de recate? deep inside the trenches, as you guys can see. Recate. O sea, R de que. What does that mean? La quinta, estamos La con quinta. sí. Okay. No, y entonces esa sí, I think that's a gun sign, I'm not too sure what that means. OT. es como una mezcla de cumbia con reggaetón. Escuchá. Por acá vivíamos nosotros antes. Vamos. Filmá ese si querés, mirá. This is the situation, how people are living. And nosotros, you were born acá. Baby, nosotros acá, en Sí, Villa La Carpa. sí. They Okay. used to live. Pero Right here. exactamente acá. Exactamente acá. Acá nos criamos, vivimos por acá cuando éramos chiquitos. Perro was fucking sleeping. Pero bueno, gracias a Dios pudimos salir, pero como Sí, todos tienen la oportunidad de salir de acá, del barrio, de esto. sí. Mirá. Mirá, vos decís que puede estar This is esto the así. conditions. And the government acá in Argentina, are they helping the personas acá, like the government, or no? ¿Qué dijo? As you can see, Sí, I think that the help is not enough. sí, I think that the government is an oil painting. sí. It's like they only promise. They came here when they're gonna have votations, and after that, you can see the situation 2002. Preguntale. Ahora yo tengo una pregunta, preguntale si los barrios de él son así. He wants to know if the neighbors in London are Like this? No, guys. He asked a question, yeah. He wants to know if the barrios like here, acá, are like in Londres. No, the ghettos in London are very different, muy diferente. Son como más guetos, más De- barrios, más... Apartamentos. The building, apartamentos, sí, muy grande. blocks Claro. Similar to Yankee, americano. like Harlem, Sí, like Harlem, like Brooklyn, you know, like Chicago. the projects. Yeah, muy grande. ¿Qué dijo? Los barrios son más similares a los edificios que se vean, Sí. los bloques de Tupac. Esta donde- parte antes, cuando nosotros vivíamos acá, era una cancha, era todo montaña. Se le dice la montaña. It's called the mountain. This is called the mountain here. So we say this is called the mountain. And look at that, guys. When it rains over here, There's no government. there's no government, there's no rules. We've got the local people. Hola, amigo, you good? Nice to meet you. One good thing I can say about the people here in Buenos Aires, the hospitality is muy bueno. The personas muy tranqui. Everyone is muy tranqui, you know. I think the people that don't live acá, they need to get that inception that not everybody acá is malo, ¿entendés? Of course. We are all humans. Yes. ¿Qué dijo? La gente tiene que saber que todos somos humanos, la gente respeta, sí, sí, no todo el sí. mundo es malo. Mira ese auto, mira ese auto. Wow, the car got burnt. Bloody hell.
That's a nice football pitch over here. Wow. That is fun. Some of the Vamos a dar una vuelta, Wow. What happened here? ¿Qué pasa here? Acá. Está retirado. ¿Qué pasa acá? Está reprendido fuego. So, Coftla, where would you like to be in the music industry? What is the next step for you? ¿Dónde les as an gustaría artist? estar en la industria musical? ¿Cuál es el próximo paso? Y el próximo paso es sonar mundialmente sin límites. Eso es lo que yo pienso. Tener, o sea, a ver. Yo quiero estar en Estados Unidos ahí rompiendo, qué sé yo. Miami ahí, Miami. con los Siempre mejores. siempre con la fe de Dios. ¿Cree en Dios? Do you believe in God? He said that, yeah, I believe that he can be big. He said that he wants all around the world, Miami, the mundo. ¿O cuál es tu religión, digamos? He's My religion, Muslima. ¿Qué dijo? Musulmán. Ah, vos sos See, musulmán. I believe, ¿Pero musulmán no es de otro país? No, muslimis ¿Qué sé yo? es internacional. Es un pueblo, es como el pueblo judío. it's similar to Catholic, There's only a Christianity. God, you know? Sí, Solo hay un Dios. sí. Y hay diferentes interpretaciones según las culturas. Ah, pero él es musulmán, pero creen en Dios. Claro, ¿Creen en el mismo Dios que nosotros, el mismo de Dios? una manera diferente. Y tiene unas culturas Claro, diferentes. ¿El mismo es Dios? diferente cultura, pero el Sí. mismo Dios. ¿O no? Now we're Todos talking son del- about the todos son religion del over mismo here. Dios. We're discussing about my religion. Todos son del mismo So he's Dios. just explaining Bueno, about yo la my música religion. también la conocí por la iglesia también. Mi vieja está metida en la iglesia hace muchos años, Sí. de cuando, claro, evangelia, cristiano, y cuando ella se iba a limpiar la iglesia, así, con un par de que se iban a, también a hacer eso, dejaban la batería ahí y yo me metí ahí, pum, 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 a tocar la batería, pa, pa, pa. Después también te acordás del evento ese. Ah, sí. They say that for the last question, they want to see in the future like sounding in all around the world, you know, making feats with great artists, no limits, and always with the faith of God. They are very religious, They're religious and they actually are saying that they meet the music with God. in the church. You know, when they were young, Oh, they went to the church with her family. oh, cool. Mother, Sí. and suddenly when there nobody was preaching or Sí, doing sí. the instruments, the drums, They were there, the keys, they were there. and then he picked it up, and that's how he. Antes Yeah, that. Okay. Era el tipo antes de la música, no encontrabas un productor, no encontrabas otros artistas como para acompañar. Había muy pocos acá en el barrio, pero I truly había, pero believe- muy pocos. I truly believe he will be successful because he's 21, no? 21. So guys, think about that. The guy is 21 and he's already have a name for himself. Yes. You just have to stay focused. Yes. Most important thing. Stay Que focused. está seguro que la van a romper, que está seguro de eso, que cree que hay mucho tiempo, tienes una edad, ya tienes un nombre, ya tienen un nombre, tienen un gran equipo y la van a romper, tienen que seguir. Stay focused and network. You have to network with as many people. In Argentina, in Colombia, in Venezuela, in Peru. You grow with the people that's around you, your familia. Yeah, yeah. And then, We've been talking about that a lot Sí. lately. You know, it's like connections. see, Lo más importante es estar concentrado, insistir y conexiones. see. Sí, sí, es It's the eso. most important thing. Because me, when I started filming on YouTube 2 years ago. But I had to network with you, ¿entendés? I send you a message on Instagram. Now, in 5 semanas, I go to America. I go to New York, LA, Miami. But I'm going to work with people. You have to network to grow your platform. It's the only way. Él dice que él arrancó haciendo youtuber hace 2 años y son las conexiones lo que lo mantiene moviéndose por el mundo y trabajando de eso. Primero conoció a mí, que pudimos entablar esta conversación, después habló con ustedes, en 5 semanas son va a estar en conexiones. Nueva York, Sí. después va a estar en Los Ángeles y después va a seguir por el mundo y es todo conexión. Y lo más loco que yo quería contar también, de que la música la hacemos entre nosotros, ¿viste? Allá por allá está mi productor, allá Luquita Valecea. Bueno, él es el productor de nosotros. That's his producer right here. Y nada, hacemos música con pocos recursos. Hay una compu que a veces perdemos los proyectos, ¿no? Ahí, pero sale. Pero sale, sí. Tenemos también una placa que compramos hace poco, una Behringer, que no es profesional, pero sale que va, funciona. Un micrófono que yo tenía ahí tirado,
lo rescatamos, no andaba, lo hicimos funcionar. Y nada, y el tema de nosotros que tiene más visitas lo hicimos con un micrófono dinámico, en común. Imagínate, sale todo de abajo. Y eso es lo bueno. It's like a fun fact. It's like all they do is very humble, you know. They don't have a big studio. Everything they do is like working with his own money, trying to buy. Sometimes the best, sometimes they don't have the opportunity, but for example, the biggest hit that they have, they recorded with a microphone, Wow. the cheapest microphone, Wow. you know, so And the video went boom, it went viral. yeah. So a lot of talent, See, still don't have a lot of, you know, like return of money, Sí. but the most important thing is they have respect of Sí, the hood. sí. The people is starting to realize that there's a Who are- talent. who are they? See, and how did nosotros start to work together in music? Like how did Coftla meet the producer? ¿Cómo hacen ustedes para hacer música? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo organizan para hacerlo? Y por ahí a él se le ocurre una idea y viene y me dice, mirá, toco esto, pum. Y me muestra lo que tiene y yo le digo, sí, dale, está bueno, vamos a mandarle, pum, me pongo a escribir yo. O si no, lo podemos escribir o si no caemos al estudio de una y improvisamos algo ahí en el micrófono. El chabón se pone una pista, se hace una pista, pum, y ahí activamos. Y después lo terminamos. Después lo vamos haciendo de a poco lo vamos mejorando, hacemos como 10 versiones de cada Sí, tema. a veces sí. Pasa eso, que hacemos varias versiones hasta que queda una. No, it's like a very organic workflow, you know. Sometimes they have an idea or sometimes him, they start to work on that and finally they usually have a very nice product. So they bond together. It's like hermanos, Yeah. ¿entendés? Your hermanos when they bond together. Okay, that's very interesting, guys. That he comes from a very religious family. And they started off going to church while they were young. And then from there, they had the instruments over there. Then he started to pick up the guitar, then all the other instruments, and he started to get in music. And he said that he's been doing music since the age of 10. So that's very inspiring. And then these two, Coftla and the producer, they met, and then they just started networking together, working hard together. And it's very good that the guy is 21, he's 21 años, and his mindset is already focused. You know, just look at the surroundings where you are all here. Sometimes your surroundings and your background shouldn't define you as a person. I think you should always stay focused. And if you've got a vision, like he has a vision in terms of musica, you have to stay focused and keep going. That's the most important thing. You should never let the area where you live put you down. So let's keep walking around over here, guys. Absolutely beautiful anyway. But I want to continue filming once we continue walking around the corner, brother. Guys, I apologize, guys. Look at this dog. Look how big this dog is over here. Le mandó un saludo para Inglaterra, papi. No, habla. Hood, la Cava City, representando siempre. La Cava City. El S, White Track. Un Morel. ¿Qué onda, amigo? Un saludo para todos. Colombia. Y entonces, saluditos por allá. No, carry on. Mexicano. Right, guys, so you just got me some water. I really appreciate it. So I think right now we're going to carry on walking around the neighbourhood, and then we are going to go probably to a house where they produce music. And we're going to meet some of the other local people over here. Hola, todo bien? You okay? You alright? So it'll be very interesting. One thing I realised about Coftla, he's very well respected in the neighbourhood. A lot of people respect him over here. That's very important, especially when you come from an area like this. Respect is number one, so people understand where you come from. So at least there won't be no problems, no problemas. So that's very cool, man. Look, they even get the bottles of water. That's how they get the water. Hola, amigo. Hola, amigazos. ¿Cómo andan la gente? So that's how they get the water. This is Diego Maradona. No, ¿Qué es eso? un pibe se murió. Ah, Una frase del campo. okay. Se va. Acá.
muere que se olvida, una frase de Don't dies who... No, it's like... Don't dies who dies alone. Dies who is forgiven. Guys, we Forgotten. There's a slogan. There's a slogan over here. I didn't really get it. He said that when we start to walk by that area, try to focus your face. Okay, Not the area. Okay. Okay, no problem. So once I be walking down here, I gotta focus on my face, not too much in the area. But it's cool. Mucho color, huh? Man, it's so hot. Thank God I got my shorts out here today. The last time I came here it was super hot. Even when I came here last time, we didn't even come this direction. We came through another area when we came here last time. And it wasn't so warm like this. No, it wasn't so warm. Today, mucho color. And thank God Coftla got me some agua. That's very, very important. Acá mucho policía entra acá o no? A full. ¿A full? Sí. ¿Problema? Sí. Cuando hay problemas. ¿Sí? Ah, pero igual anda la policía. Sí. Pero bueno, nunca había. No compro con nadie. Pasa nada. He said that there's police over here, but there's pasa nada. Actually, I can see the police. Acá, all the way down there. At least it's different compared to when I went to a Villa or a Peligroso barrio when I was in La Paz to El Alto. It was that dangerous, but people weren't actually that sociable. That's the only, that's the only weird thing. But obviously, when you go to certain areas, people are not going to be sociable because obviously, when they see an outsider, look at that, someone's car got fucked. Un par de tiros, me parece. I think someone's car got fucked. So basically they said I got to be very careful, especially here, focus on the camera myself. I don't really have to get certain people in the camera, I totally understand. Hola, ¿todo bien? So that's the first thing. And acá, todas personas, familia. ¿Qué dijo? Acá, todas personas, familia. Everyone's family. Familia acá. Like, acá todo el mundo son familia, ¿no? Como que hay muchas familias, se conocen todo el mundo, Claro. ¿no? Sí, Todos se conocen con todo. Yeah, it's like a big family. Okay. And they have rules acá? Like the certain rules? ¿Qué? Hay reglas acá, de no manejarse bien. Hay código. Sí. Como en todos En todos lados lados. hay código. Like in everybody. Sí. Muy grande. Claro, la primera regla acá del barrio es que no rastreen. Cuando hay un rastrero, cobra. First rule is not to steal inside. Not to steal. Siempre hay uno. I like that. Me encanta. That's very important. In Inglaterra, we have a lot of rules, but some people they steal, but we don't steal from abuelas, abuelos. In English, no. And chicas, we don't. Menos. No, La we chica don't. menos. We don't do that. ¿Qué dijo? No se meten con abuelos y abuelas Sí, y que menos con las chicas. ¿A dónde? ¿Allá? Claro, en Inglaterra. Inglaterra. Ah, acá no vale nada en Argentina. ¿Sí? Sí. Pero él te está contando allá en Inglaterra. Acá es diferente. Sí, muy diferente. Sí, ahí hay un par de ratas. The rules and regulations are very different, Famoso. especially over here in Argentina. Inglaterra. So there's a lot of people ask me where I'm from. So, muy tranqui, todo bien? mucho perros. A lot of perros over here as well. A lot of dogs. Trata de no firmar un toque. Oh no, okay. Ahí. So there's a lot of dogs around here. Ahora después sí, ahora yo te digo. Okay. So basically, what did you said? I got to focus the camera myself, yeah? Yeah. Okay, don't get people's cabezas, people's faces. Yes, The neighbourhood. Like, Okay. So I'll just concentrate for a few myself. blocks. What I'm gonna do, I'm gonna carry on filming. Lo que vos dijiste como que Once we go there. a la gente So I'm gonna carry on filming as soon as we walk down because obviously I can't get certain people's faces. So what I'll do, I'll carry on filming once we go down here, guys. See you guys soon. He's a very famous guy. Very famous guy. Okay. Called Patton. Okay. He's an artist. He's a guy who have a big commitment with the community. And he's always developing projects and pushing the people to get better in the music. Okay. Right, we're about to enter the guy's house. Acá estamos, mirá, con el pastor. Hola, amigo. Hola amigo. ¿Todo bien? Estamos a 13 por eso. Okay.
got invited to the guy's house. Buenas. Sí, Luca. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Sos músico? Luca, Quita, guaitra, cosa, boludo. Pasá. guacha. Hospitality is great. Oh, you sit on it? Bueno, digo también, te hace la estrella, gordo, por ahí, que acá la estrella soy yo, esto. ¿Vos sos la estrella? No sé cómo eliminar. ¿Cómo se llama? Yo soy el patrón de acá, Patrón de acá. patrón Arguello. Patrón de eso. Okay. And what's his job here? What does he do here again? Te pregunta como que ¿qué haces acá? Como, porque sos una persona conocida, ¿cuál es tu historia, tu fuerte acá? Y Sos acá músico. los que me conocen de quizá mucho, una generación de dos maneras, como delincuente y como hoy rapero, ¿no? Y una generación me conoce como quizá ex delincuente y como músico, como rapero hoy en día, ¿no? Y quizá no solamente esa onda, quizá también yo me hago conocer a como que soy como que una influencia para que todos hagan esta onda, de que a mí, por ejemplo, en lo particular, yo lo conocí, si bien escuchaba en los 90 ya rap acá en Argentina y acá en la villa, hay un documental del rap Argentina, que es el del 2015, Sudamétrica Producciones. Dice un periodista que el rap era para el urbano, que se escuchaba únicamente en urbano, que los villeros escuchaban cumbia. En el año 96 yo andaba delinquiendo y andaba con 2 pistolas en la cintura acá en el barrio y andaba escuchando a Barajame, la bañera de Iriacuyaki, creo que era muy rap, es muy rap eso, ¿no? Sí. En los 96. Sí, full. Y viste como que hay una parte que como que no se ve, que estaba muy por lo bajo, que bueno, está bien, acá en la villa se escuchó siempre, fue la cultura de la cumbia. Lo que explotó acá fue la cumbia villera, que fue bueno, el precursor de acá, ¿no? Que era lo más marginal. En sí yo rap lo conocía dentro de la cárcel, yo escuché de repente el FA en el 2001, en una cárcel. Y el contenido del FA, de hablar de lo marginal, de donde yo venía, me hacía ruido. ¿Qué onda estos guachos? Andan, cuentan lo que hacen. Claro. Hago sociales adentro de la cárcel con los pibes de Ciudadela, de los lugares, y no, eran que los conocían a los pibitos, pero que los pibitos, como que los pibitos eran los que contaban las cosas del barrio, ¿entendés? Un estilo así ellos, corte, cuentan todo lo que pasa, ¿entendés? Claro. No hay delincuente que esté activo que está y cuenta lo que hace. Es un ¿no? recopilador de historias del barrio. Claro. He's saying like at the very beginning that he's very famous here, but like in 2 times, like somebody know him as a delinquent, as an ex-delinquent, you know, and some people know him as a musician, like as an artist, you know, and he said that he is now a reference in the hood to make the people get better and get more related with the music, because he says that he met the rap music in jail. You know, when he was in jail, he connected with the rap music and he started to feel that the rap music is describing the criminal life or the real life of the hoods, and suddenly he starts to get into the rap music to become an artist. He also says that it's something like maybe in the 90s here the humble people were related with the cumbia. That was like the very first beginning in music here. But now the urban music, the hip hop music, the trap music is now telling the stories not as an active delinquents, you know, but as describing a real life situation there, you know. So that's. So I would say that he's an influencer. He inspires people as well in the hood to stay out of trouble, and he will guide the right people, you know, like the right path. So obviously he's experienced life in a bad way, and now he's trying to inspire the young people like Coftla and the other people that surround him to be better, to be better for themselves and to be like a better person. Definitely. Él dice que Esta visión. no, pero es que es muy cierto, ¿eh? Vamos, el rap pega acá, porque acá se hace la cárcel lo hice acá. Acá empecé a hacer rap. Una vez que hice rap,
lo primero que hice me hice escuchar dentro de la cárcel, era re bardero. Me dieron una posibilidad y me dijeron, mirá que cantá. Y me hice un rap, nena bolsita, ¿entendés? Sí, que se habla, dice, nena, sos tan bonita, no quiero verte más con la bolsita, por la bolsita Posirram. Era mi mujer. Contale eso. De ahí hago, me mete... Voy a bajar esa idea. It's interesting because the hip hop music never get into deep in the roots of the hood, you know? Like there was like an skip. They becomes with the cumbia, then came the reggaeton with Daddy Yankee and all that massive explosion around the world. And with the people starting to listen to music, the only thing that unite all the genres was the trap music. Trap music was the thing who linked all the people and all the different music rhythms, you know? Because people can relate to the trap music. Yeah, messed up the stories. was relate and also the rhythms was like more new songs, like more commercial, and maybe it was like a between reggaeton, cumbia, and some hip hop, but the hip hop itself, like boom bap music, you know, New York, Tupac, Biggie Smalls, that never get into very strong, like in other countries. Here was the trap, the thing was start to unite. So now it's like two different phases. You have the commercial side, when you have like trap pop music, you know, it's like more trap music. Sí. But you also have the underground music, who always is gonna be here. Like for example, in UK, in America, Sí. maybe in Europe, Sí. you have the drill. Sí. And also in Argentina you have drill. But if you want to get into the roots of the neighborhood, you have the RKT, who is now like a combination of different genres. Like for example, cumbia, reggaeton, kind of DMA. Trap music. So that's a nice explanation about how is the music developed in Argentina. Okay. Well, amigo, todo bien? Todo bien. So right now, Coftla is going to do a freestyle over here, and we're going to get insight, a live music session of how Coftla prepares his music. Ella me dice que la espere, porque yo sé que la mueve. Ella solita ya se prende, y siempre cuando ve. Ella me dice que la espere, porque yo sé que la mueve. Ella solita ya se prende. Y ya no quiero ni pensar, estamos en el barrio, siempre piso el underground. Quiero hacer lo mío, yo no quiero dejar. Todo lo que pasé, lo dejé por allá. Pero vengo en la mente, no sé si puedo ser delincuente, no. Yo quiero ser músico, mami, esta es mi mente, bro. Estamos en la calle siempre siendo visionarios. Queremos ser los más grandes, pero fuera en el barrio. Vos sabés cómo es LSD. Nos tomamos una más y nos vamos bien. Pero nada, nos bardeamos en la esquina. Y estamos todos tranquilos buscando un par de minas. Nada más que eso, buscamos progreso. Y la guacha busca, quiere más que un beso. Pero yo no quiero eso, ya ni rezo. Yo pienso en lo mío, mami, pienso en el progreso. Y yo lo sé lo que va a ser. Vamos a llegar tú arriba, mami, yo lo sé. Tengo la fe, el visionario. Tengo todo lo que sé, mamá. Sé que voy a llegar a mi diagrama. Yo quiero lo mío y fumarme en mi rama. Estar con la más linda dama. Mientras que esté conmigo, ponerme otro pastel en mi cama. Díselo. Te lo digo acá y en directo, gracias por venir a visitarme, acá estamos y voy a fumarme, para poder elevarme. Acá yo te voy a contar que hace muchos años yo a estos cabros los conocí escuchando y ahora acá la estamos flotando. Llegan a mi casa y tranquilo estamos sonando. Así nomás todos vamos creciendo, muy a poquito vamos subiendo. Ya nos van a escuchar allá, pues el mundo a nosotros nos va a escuchar. Vos pedazo de putín, porque no te recaltás, porque no haces las cosas bien.
pues, que así no es. La guerra quebra la guacho porque te vamos a dar nosotros, si sabemos, porque sufrimos y venimos de hacia abajo del infierno, no me la corras de bueno, acá estamos en la cava chica, no más, Dice que ya no la espere. nah. Porque yo soy quien la mueve. Por ese lado. Siempre cuando llueve, ella me dice que la espere. Porque yo soy quien la mueve. Ella solita ya se prende. No importa que tú estés con él si yo me muero. Yeah. Guys, that was very, very, very inspiring. Very, very inspiring. All of you guys are all talented. You're all talented. You know, that just shows the amount of talent acá in Argentina. You know, very talented people. Everyone's mindset is very focused, and you shouldn't judge a book by its cover. You should not judge a book by its cover. Because you come from an area like this, you shouldn't judge. ¿Entendés? So I think this video should be very inspiring. You know, people like Coftla, like a musician, this guy that tries to change his life around, and all the other people around him are very inspiring. So hopefully you guys have enjoyed this video, and I will continue to film this video once I walk around the street. But that is an insight of how he prepares his music and the lyrics as well. So hopefully my translator will probably help me as well, so we can understand exactly what he was saying in his lyrics, and also what he was saying, what they were saying in their lyrics as well. Right guys, Blackman the Traveller here. So the gentleman here is going to explain. This is his brand. Acá está amigo, para allá, para que la lleve para Inglaterra, viene, Reo. Gracias por todo. Acá, Fantasma no. La marca de... Yo no compro con nadie, ¿cómo dice? Voy a hacer esa ahora mismo. Yo no compro con nadie, esa amigo. Nada, tiene una banda de historia y nada, la onda que la gente nos ayude a que nos escuchen, que nos ayude a que no dejen ser, porque por el hecho a veces de vivir acá adentro como que no podemos ser, no nos dan oportunidades, porque si estamos acá en San Isidro y nosotros somos re artistas, tenemos que estar en los eventos de San Isidro y no lo estamos, por decir. Denos una oportunidad de que la vamos a re romper y vamos con toda la positiva. That's amazing, bro. No guerra, Putin, no guerra. That's a lot, Putin. Muchas gracias por todo, amigo. I really, really appreciate it. The guy gave me shit. He said like, Look at this guy. please don't judge us. You know, we are from the hood, but we are only looking for an opportunity to go up. That's inspiring. Let us be. That's the message. So guys, we're going to continue this video. I'm going to interview the gentleman over here in like 5 or 10 minutes, and then the video will continue. See you guys soon. Hola, ¿todo bien? Ahí quedan todos ahí. Bueno, guancha. Hola. No, ahora sí se le acabó. Bueno, vamos por acá entonces, vamos por acá. Aquí se corrió justo. Guancha, viene ahí, vos. Viene ahí haciendo los horarios. Hospitality here has been very, very amazing. ¿Cuándo va a tener? Thank you, amigo. Gracias por Bueno, todo. vamos a ver. Thank you very much. Gracias por todo. Dale. Thank you. Igualmente. I really appreciate your present you gave me. Igualmente. Sala. See, I will put it on. Sala. I'll put it on. Hola, amigo. Ciao. Very, very polite hospitality. So right now we're gonna ask his colleague over here some questions how he got involved in the music. Muy lindo. Muy tranqui, sí. ¿Todo bien? Bien. Right. Right, Blackman the Traveller, and I'm going to ask him some questions. Okay, ¿cómo te llamas, amigo? Ezequiel, me llamo Ezequiel, mi nombre artístico es Ezequiel Baitrac y bueno, yo arranqué en todo lo que es la música de chiquito, así como anda él entre medio de todos nosotros, así como anda él, yo andaba con los grandes, así, con él que él ya está hace mucho, él lo hacía tocar la batería cuando éramos pibitos, así como él,
Luquita era el chiquitito, así 7 años, y nosotros la música más que el rap, no, nosotros no rap, con ellos no que la música, digamos hacer, agarramos los fierros, poníamos a golpear los fierros, así, todo lo que es murga acá, ¿no? Acá en Argentina como que es una tradición la murga. Ya todos los barrios tienen su murga, de chiquitito empiezan a tocar los redoblantes, ¿no? A todos los pibitos les gusta tocar digamos lo que es redoblante, murga, todo. Even when he was very young age, this kid, and he was the partner, so they start to learn music, singing, making cumbia. They was very inspired in a very typical like These two. banding So march. eso, and eso. Yes. Okay. It's called the corso here. Like a very, drums, like a band march, So it's very classic here, so that was. Y así empezamos con todo eso, ¿viste? Lo que es los grupos, acá antes había grupos de cumbia, nosotros mirando, nos gustaba eso. Haciendo fiesta de 15, todo eso, ¿no? Sí, Pocos días. Como cucharada, lo que se escucha en el auto. Ahí va, como lo que suena, ¿no? claro, cumbia y nos empezó a gustar lo que es instrumentos. Y siempre con Luquita, de chiquito tuvimos Toda la facha, amigo. sí, siempre estuvimos haciendo música con él. Agarramos los tambores, los poníamos en las puertas, cualquier cosa, tacho. Y nos empezaron a comprar instrumentos, lo que son órganos, todo eso. Y así empezamos a producir y después... Acá me caí, una coftla. Acá me caí. How many, cuántos, hermano, cuántos años these guys have been working together? ¿Hace cuántos años están trabajando juntos? Nosotros estamos juntos y vamos a casa. ¿Cuántos años? 20. 20 years they've been working together. Desde que éramos así, chiquititos. Sí, así. Since when they were young, Sí, desde que chiquititos. éramos como él, chiquititos así. Como You have a very good voice. Your voice is very good, hermano. Buena voz, papá. Ah, bueno, muchas gracias, sí. Y los años, de cantar y cantar y cantar y que te guste cantar. Siempre trato de mejorar. Yo creo que siempre hay que mejorar y siempre estamos para mejorar y aprender y conocer gente, que esto es lindo. Que nos juntemos a hacer este movimiento. Son cosas muy lindas, son cosas que me las voy a llevar y estoy muy agradecido por Morel que le está remetiendo. Yo creo que él está remetiendo acá en el barrio. Yo creo que yo le apuesto a él, yo digo, ¿quién es el que más le mete? Yo digo, Morel. Morel es el que más le está metiendo. Y creo que... You go down this way? Ya, Okay. vamos para adelante. He said like the music is the best thing that he knew and is the only true thing that he will get in his heart always, Through the music. Yes, and he also believes in the people in the hood. He believes that someday they're gonna make it, and he thinks that now in the hood, the people who is putting all the energy and making a lot of things is Mr. Morels. So he bet that he's gonna make it someday. No, you will. Everything happens at the right time. Time and consistency. Everything will happen. Todo tiempo. Todo se consigue, hay que tener persistencia y consistencia I'm good. y con trabajo You todo okay? se consigue. Viva Argentina! Viva Argentina! Time and consistency. So this is another part of the barrio acá. This is another part of the barrio. Otra vez. Esta es otra parte del barrio. ¿Qué lugar sería este? No, estamos volviendo donde pensamos. Pasamos. Okay. We're back into the Back into the same. yes. Ahora, si querés, podemos pasar donde vivíamos nosotros antes, ¿no? Arrancamos por allá. Pero sí, I've been enjoying this day so far. I apologise if the video is very long, but it's long for a reason because there's so much things that have to be said in this video. So I'm going to continue filming as soon as we go to another part, guys. Este de Inglaterra. This is the local kiosco, corner shop. Sí, el kiosco del barrio.
Okay, so this is the kiosco del barrio. We're gonna keep going. So the tour's gonna end very soon. He's gonna take me to a house that he used to live in. No, he's gonna take me to a house where he used to live in, and then we're gonna carry on walking all the way down here. Wow, it goes all the way down. When it's lluvia acá, mucho. Sí, se inunda todo. Wow. So when it rains, it must flood over here a lot because everything is uphill and downhill. Una de las primeras de la casa de nosotros. Sí. Perdone. No, no pasa nada. Fue por acá, ¿no? Vivíamos por acá. Está todo cambiado, pero más o menos por acá. Let's keep going. So we said that we're going to go to a house where he used to stay. La primera casa de nosotros fue por acá. ¿Acá? Sí, por acá más. Era una casa de madera. Okay. Vivíamos todos ahí, somos 8 hermanos. ¿8 hermanos? 8 hermanos. Todos juntos en una casita de madera. Después nos mudamos acá a la vuelta. Ahora vamos a pasar por ahí. Okay. We're going to go acá? Sí, a la vuelta. Vamos a esperarlo ahí a los brothers. We're going to wait for the others. The others haven't keeping up. Some other people are walking past over here now. This is a iglesia, ¿no? Iglesia. Una iglesia, claro. Iglesia cristiana. Okay. Mucho acá? Sí, hay mucha gente creyente. Okay. Hola, amigo, you right? Okay. Sí, hay mucha gente que so acá, the religion, muy grande acá. Sí, sí. Christianity, Catholic. Sí, mucho cristiano. Okay. It's very good that they have a church over here as well, so it's at least within the community, the people that live here, they can still go and pray to God, you know, like they got some sort of religion over here, so that's very, very, very good. You know, the houses like that, they look just like that, you know, in the sticks. So... De una iglesia. Iglesia, sí, yo hablaba iglesia. The church. La cava. Lo siento. Gracias. ¿Qué quieres hacer esta? Hola amigo, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿You okay? Esto en Inglaterra sí no se ve, ¿no? Acá. No sé, en Inglaterra no se ve esto. No, like this, no, nunca, nada. Inglaterra acá, like this. Eso. Acá estamos en uno de los municipios más ricos de Esto es el agua. Argentina. Agua. Agua, funciona, taza. Tenemos los pasillos así. Porque the government need to fix acá, the government. So this is another shop, no? The tea shop, Halados. Okay, so this is a shop over here and they sell different type of ice cream. You got frutilla, you got chocolate, dulce de leche, a licuado like milkshake, and vaso granita. I don't know what that is. Anyone that's Argentinian, please let me know. I'm gonna keep going over here. Bueno, acá nosotros vivimos nuestra infancia en este pasillo. ¿Dónde? Yo vivía acá, bueno, nosotros vivíamos acá. Acá en la casa. That used to be the This one here? yes. Acá nosotros vivíamos. Wow. So this used to be their home over here, located on my left-hand side. Antes teníamos el portoncito ese de madera y era para abajo. Y atrás en el patio teníamos una laguna. Yo escuchaba Una laguna re grande. It's like A lo bisón, it used to be in woods. acá yo no me un perro re Yes, inundado. and this is like a very like a big hole, and they have like a small lake in the middle. Oh, acá? Yes. Y acá se inundaba todo y toda la gente And perdía. cuántos años? How long they be living here? Like, whoa, we're living ¿Cuántos here. años era eso? ¿Y cuántos años más o menos? Más de 10 años. Sí, ya él cuando tiene 12, no más. No, más, Como 15 años. 15 años. 20 años. 20 años, sí, más o menos. 20 No, años. menos, 15, Sí, yo ¿no? tenía... Si yo era guachín.
Sí, pero ¿y cuántos años vos tenías? ¿Era como él vos cuando vivíamos acá? Claro, como él era más o menos. ¿Cuánto años tenemos? 20 años. Sí. Y nos fuimos como a... vos ya 15 tenías years. como 12. Acá, living here, 15 years ago. They living used to here. live Used to live here. here. Yeah. Wow. Bueno, acá teníamos la casa nosotros. Y atrás, al fondo de todo, había una laguna re zarpada. Me acuerdo que era re loco. He just can't forget the big lagoon, Sí, the bottom of the lot. sí. So that was like a... Igual los pasillos siguen igual, esto sigue igual. Claro, sigue todo igual. Que cuando yo vivía, hasta el día de hoy sigue igual. Antes eran baldosas acá, igual. Así es. What is it? They're talking about the floor? Yeah, they say like these alleys Sí. is gonna Era be always baldosa, like ¿no? this. Yo me rompí la cabeza acá, bro. Oh, acá? Acá en la baldosa, en el piso. Oh, shit. Oh, that's how you got the scar Tenés la línea, ¿eh? Tengo la when cicatriz. you were young. Era guachín. So you said you Corrí got the scar para when mi you were- casa y mi vieja me puso una remera en la cabeza y me llevó al hospital. It's never quiet. Acá. And also, it's like, you see there's a lot of nature, no? Sí. Inside the... Así era, baldosa así. A lot of nature. See water. So they gotta fix the piping system over here. No, the camera's down. This tree here is perfect for a tree house. See. No, No camera's pasa down. nada, igual, no pasa Oh, nada. no, just for respect. Está bien, Este equipo está así. Como siempre. Bueno, él Ahí entrevistada. está ¿Hace acá. cuántos años que tenés aquí, Comedor? 28 años. 28 años acá. Es músico también. Eso, el for sure. jefe. Es músico también. ¿Qué música hace, Comedor? Mancero santegueño, locario Torre y Torre. Mirá. Music En el from the barrio north Talento. of Argentina, from Santiago. He used to be an artist and also like to make music. 28 28 años acá. Ahí en el negocio es en el kiosco. This way. Muy grande this place. Fuck, you know, I don't know. Te perdés en los pasillos. Es un laberinto. Mamma mia. Once, solo uno, I've been to a favela in Brazil. Yo vamos Brazil, Rio. Se metió solo a una favela. Man, no entendés. Paso. Mamma mia, muy grande. Pero capaz que no le dijeron nada, digamos, porque viste la favela picante. Claro, pero bueno, se mandó. Con la cámara. Sí, no, the camera, and then the camera down. Sí, but muchos años, a long time ago. Cámara en la mano, así más caleta. Like 10 years ago, 10 años ago, 10 years ago. Sí. But I will go back. I will go back to Brazil. Va a volver. Pero ¿qué fue a hacer, digamos? Lo que él hace que es un poco filmar así como las villas de los países o algo como lo... So basically, I'm going to ask a question. So basically, over here, Coftla lives in this part of the Visha, which is very nice. So these houses, the government have moved them over here, Yes. and you guys can actually see the conditions of the houses from a far distance are beautiful. But the question I want to ask them: do you think the government will move the people from that part of the Visha, from that street over here, and knock down that area and rebuild? I think it's difficult. Obviously, they made a lot of like promises, but they never made it. So it's difficult also because there's a lot of people out there, and to build an equal amount of houses is like very expensive, and there's also a problematic because it's so difficult to really know who is the owner of a house. You know, to give a new house, a new home. It's so difficult. So I think they will try to urbanize the villas the most they can, but that's gonna be always the problem, you know. What about them? Do they think that they're going to urbanize the Vishas? Or? ¿Ustedes piensan que van a urbanizar las villas? Ah, ni loco. No vas a ir nunca, ¿sabes? No way. La No gente way, sí, no pero
así como sale la gente Así de una como sale casa, la gente entra en otro, de otro lado, pum, 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 y Nadie nunca puede se va a hacer terminar. One person goes, another person enters. Claro. So it's like, it keeps going like a circle. Yes. Keeps going. There's no house for all the people who Sí. lives, because this is not only a local problem. The people who used to came here is people who doesn't, who want to came to the city, you know. People who immigrates for the interior of the country. You know? So I think that is an endless problem, you know. So you guys got it there. Just ask a simple question if they think that if the government are gonna remove the people from one side of the Visha to another, because this part is beautiful. You know, in English we call it gentrification, international gentrification. Gentrification. So over here, Aka is gentrification. The government have gentrification this part, and they have moved a lot of people from one part to another. So this part is actually beautiful, as you guys can see. But obviously, from Coftla and his amigos, they're saying that no, that it's going to be another ending cycle. If they take out one family, another family will keep coming. One that is worse. See. We came to live here. Maybe people in the interior of the country, you know, Sí. or also immigrants for side countries, you know, Peru, Sí. Ah, mucho acá. Paraguay. Yes, Ah, okay. yes, a lot of people from other countries Here. live here because it's easiest. Okay. It's the easiest way to get a house Sí, for living them. in the villas. Sí, living in the vision. Actually, Okay. the Mako Sí, family is from Peru. From Peru, yeah. I remember there was one guy called Marco that was from Peru. Hello, you alright? Nice to meet you. You good? So anyway, you're over here. I think with some of his amigos. Nice to meet you. Let me ask you guys a pregunta, because you guys are young. Una pregunta. What words would you give to the people that is mirar this video? They should come over here and experience, you know, life in these type of areas. ¿Qué le dirían a la gente que vea este video para que vengan a experimentar lo que es este barrio y cuál sería la verdadera impresión que se llevarían de la gente de acá? If not even the Argentinian people that live like in a rich area, what words would you give to them? No solamente a la gente que vive en áreas ricas de Argentina, sino al mundo entero. Mucho ¿Qué le fútbol. dirían? Mucho fútbol. Argentina, mucho fútbol. Música. Música. ¿Y qué dirías que se van a realmente encontrar acá, por ejemplo, en los barrios, en la villa? Buena gente. Lugares, digamos, Buena gente. Gente buena. Acá hay un par de artistas, acá. Gente humilde. El chabón canta, viste, acá los pibes cantan. Son un artista, hay varios futbolistas también, viste. Mucho fútbol, hay un poco, mucho fútbol. Ahora se está pegando la música. Y ahora la música, viste, está sonando. Con el bizarrap, todas esas cosas. football, good music, nice hearts, good people, you know? Simple. Always. Gracias por todo. Thank you very much. So you guys heard it there from two other local people over here, why people should come over here. Football, simple hearts, and music. So anyway, I'm going to continue filming once I go over here, guys. And the video is going to end very soon. See you guys soon. ¿Ese grababa YouTube? Habla. ¿Qué digo? Lo que quiera. There you go. Habla. Ahí está grabando, mirá, ¿qué onda, gente? Vamos a recorrer. A ver, acá estamos con mi amigo. ¡Vamos, Santi! Estamos con mi amigo, bueno, mirá, ahí está la banda. Oh. Bueno, acá estamos grabando, mirá, ahí está jugando la pelota al piso. ¡Vamos! Bueno, acá estamos recorriendo un poco los EPA. Mirá, que está grabando. Bueno, si la tiro no. Tati. Bueno, ella es una amiga, ella también. Es para la tele. Él es mi sobrina y nosotros estamos recorriendo el barrio, vamos a recorrer más. Bueno, vamos a mostrar un poquito mi barrio, miren ahí. Bueno, este me lo dio un amigo. ¿Qué onda? ¿Está filmando? Pues ya llegó. Amigo, mira si lo sube. Bueno, y no lo van a subir, porque yo lo digo que no lo suban, no lo suba. Mirá, hay un trabajador de primera. Bueno, ahí está la montaña, nosotros le cambiamos. No, mentira. Sí, allá está la playa, boludo. Cállate. ¿Qué playa vos? Mirá, allá está la enfermera. Bueno, ¿vamos a recorrer más? Vamos a dar una vuelta. Bueno, ahí hay Pedro, miren. Mirá, allá está Pedro. Pedro. Bueno, vamos a recorrer un poquito. Vamos a abrir esto. Como se debe que tiene que abrir. Dale.
Tatiana. A la una, listo. Vamos a dar la vuelta así, dale. Pero yo no quiero filmar. No me quiero filmar. ¿Qué? No, bueno. Mirá, hay un auto en la casa de la Loli. Tenía que ir vos. ¿Dónde estaban? Fuimos por la quinta, la montaña, a todos lados. Bueno, no mires. No mires. A ver. Con tu hermana me vas a Mirá, ella busca novio. Mirá, no, estos perros te corren. ¿Vamos igual? Sí, amigo, no te van a correr. Porque estoy con la cámara de un... ¡Mirá! No, amigo, Tiene poca batería. Vino de la casa de un amigo. ¡Cállate! ¡Estoy filmando! Bueno, acá vamos a recorrer. Mira el perro guau guau. ¿Vamos? ¿Vamos más? Vamos más, mamá. Me estoy filmando yo solo. Shh, no grité. Mira, mecánico. Estábamos en la casa de coftla, está diciendo, hola, estamos filmando. Me estoy cansando ya, vamos. Mira, yo te repito, ¡es una Willy! ¡Payo tú! Esto no está filmando, sí está filmando. Pero bueno, yo no sé de esto. Mira, ahí en la casa que hay pelo duro, vende más caro la cosa. Coyote, amigo. Ella no quería romperla con 4K encima. No, 4K, esto filma re piola. Esto está para una foto así. Quizás te sobrete, Jair. Vamos por la calle, Jair. No pasa nada. ¿No te lo quieres creer? No. El barrio, ¿no? No, tengo miedo, yo me voy para acá. Se va a caer ya. Y con la cámara y todo. Es un amigo de Inglaterra. Es de Inglaterra, pibe. Mira eso, mira. Allá está la cancha. Bueno, ahora vamos, mirá, allá están filmando. Bueno, lo fuimos hasta Inglaterra. ¡Eja! ¡Saludá! Ahí está Luca, el VLCC. Listo. Ya grabamos todo. ¿Vamos otra vez? No, pues ya se tiene que ir. Gracias por todo. The kid just had the camera. Wow. Blackman the Traveller here. Right guys, the video is about to finish right now. I'm going to hand in the camera to everyone individually so they can shout out themselves and they can give their Instagrams. Right. Your Instagram, bro? Hey, well, my Instagram is arkistian. Peace. Thank you for everything. Ezequiel Baidrat. Hola, Luca LC. Buscame en Instagram. Santiago Morel. Hola, Alcide de Argentina. Beso para todos. Bueno, gente, acá terminamos el recorrido. Mi Instagram es coftla STA, me pueden buscar por todas las plataformas digitales. Así que estamos rompiendo. Allá por allá está mi hermano, así que... Buscame en Instagram, YouTube, en Spotify, mr.morelsbaby. Right guys, you guys heard it there. I'm going to put everyone's Instagram in the description. The video's going to end right now. Muchas gracias, gracias por todo, for everything. As you can see, everyone's just here drinking cerveza. It's just a beautiful day. Hoy. Hola amigo, todo bien? It's a very muy tranqui day. So anyway guys, Blackman the Traveller. I hope you guys have enjoyed this. Actually, it's like a documentary, you know, around Villa La Carva, especially with this guy over here, Coftla, his hermano, the translator, and some other people here. His producer. Oh, that's his papa? Oh, that's his papa. Hola amigo. Muy tranqui. So the video's going to end. Anyway guys, Blackman the Traveller. Hasta luego. Ciao, ciao. See you guys soon. Bye.